Šta je um? Um je snop misli koje se temelje na sećanju i navici. On je rezultat prošlih iskustava, uslovljavanja i poznatih obrazaca. Um je poput majmuna. Nemirno skače sa jedne stvari na drugu, sa jednog sećanja na drugo. Ali um nije tvoja prava priroda. Tvoja prava priroda je svest koja posmatra um. Zašto se um neprestano kreće? Zbog želja i strahova. On traži zadovoljstvo, izbegava bol i nikada nije zadovoljan. Njegova nemirnost dolazi iz stalnog traženja nečega za šta može da se uhvati, ali nikada ne može pronaći mir u stvarima koje progoni. Da li um može ikada biti miran? Može. Kada izgubi interes. Kada više ne hraniš svaki njegov pokret pažnjom. Kada postaneš posmatrač, um se prirodno utišava. Tišina nije nešto što stvaraš. Tišina je ono što ostaje kada um prestane da se zabavlja samim sobom. Kako smiriti um? Gledajući i ne mešajući se u to. Neka misli dolaze i odlaze, bez hvatanja za njih. Ne moraš da ratuješ sa mislima. Dovoljno je da ne postaneš njihova priča. Ostani u onome što si sada i što si ti, jesam. Kada pažnja ostane u jesam, um se prirodno usporava. Da li je um neprijatelj? Ne. Ako služi svrsi, um nije zlo. On je dar. Ali kada se poistovetiš sa njim, postaje izvor zbunjenosti i patnje. Koristi um kao alat za dekodiranje sljedećeg koraka, ne kao svoj identitet. Um je tu da služi, ne da vlada. Šta se dešava kada um ćuti? Tada ono što uistinu jesi, počinje da zrači. Ljubav, radost, mir, jasnoća i tišina. Tada shvataš da si svest bez ego pokreta. Da li razumevanje donosi mir? Razumevanje je početak. A mir dolazi kada prestaneš da popravljaš um i pustiš ga